تو مگر یُتھ مےٚ یہِ MLA وٕچھ تیُتھ چھُنہٕ مےٚ آز تامَتھ MLA وٕچھمُت نہ چھُ مےٚ کانٛہہ مٔنِشٹر تیُتھ وٕچھمُت. Thank you, आप ठीक है, so nice of you. Thank you. अस्सलाम वालेकुम जी, आप ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक है? Thank you. अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक है? आदाब जी, आप ठीक है? Thank you. अस्सलाम वालेकुम जी, आप thank you. So nice of you. सलाम, ठीक है? Thank you, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका. Thanks a lot. Thank you. That's so nice of you. Thank you for some. शुक्रिया. Thank you. वालेकुम सलाम. Thank you. शुक्रिया. Thank you. जी आप ठीक हैं? अस्सलामुअलैकुम. शुक्रिया. Thank you. अस्सलामुअलैकुम. अस्सलामुअलैकुम. तुझ ठीक सच अस्सलामुअलैकुम. यूसुफ तुझ ठीक सच ठीक मकबूल साहब तुझ ठीक सच ठीक पहुंच ठीक तुझ ठीक. शुक्रिया. Thank you. अस्सलामुअलैकुम. तुझ ठीक. Thank you. बहुत शुक्रिया. बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आप भी आइए खान साहब. शुक्रिया. थैंक यू. जानता हूँ उनके बेटे वो और ये दोस्त हैं. फिर मेरा वो अभी हो गया 1 साल BDC खत्म हुए तो उसमें असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी उसमें इलेक्शन काफ़ी थी, लेकिन मैं प्रोग्रेस को पता करता रहा. मुझे लास्ट टाइम भी कहते थे واریاہ شُکُر گُزار پنٛنِس MLA صٲبن ییٚمۍ واریاہ محنت یَتھ پٮ۪ٹھ کٔر. اوس اکھ علاقہٕ اکھ پیٚوان ژندکوٗٹ, بُخاری کالنی ژندکوٗٹ, امام باڑا کالنی اٹھوٗرا, کوہنور کالنی دولت پورہ, چک پایِن سالوسا تہٕ بنگڈارا کالنی. تِمن اوس اَسہِ آبٕچ پرابلم گژھان. ییٚمہِ آبہٕ سۭتۍ گژھِ اَسہِ یہِ پرابلم حل, کیازِ تِمن ٹیل اینڈن پٮ۪ٹھ واتہِ اَسہِ آب. عرفان صٲب یوٗت ایٖماندار چھُ مےٚ وٕچھمُت, مےٚ چھُ گۄڈنیُک MLA وٕچھمُت اَمہِ آیہِ ایٖماندار. ییٚلہِ کہِ زَن مےٚ ییٚمہِ ساتہٕ محمد مقبول لون اوس اَسہِ MLA سیٖر, تَنہٕ پٮ۪ٹھ چھِ مےٚ کٔرمٕژ کٲم ڈاکٹر غلام نبی لون صٲبَس سۭتۍ تہِ. تہٕ مگر یُتھ مےٚ یہِ MLA وٕچھ تیُتھ چھُنہٕ مےٚ آز تامَتھ MLA وٕچھمُت نہ چھُ مےٚ کانٛہہ مٔنِشٹر تیُتھ وٕچھمُت. تعالیٰ کُن چھُ لاکھ لاکھ شُکُر حظ کہِ چوٗنٛکہِ آز گٔے یَتھ اِناگریشن حظ یَتھ سِکیٖمہِ یُس پرسہٕ پٮ۪ٹھ ٲس چلان تہٕ یَتھ کٔر یِمو ساروی جانفشٲنی تہٕ أسۍ چھِ یِہِنٛدۍ سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار. تہٕ سۭتۍ سۭتۍ چھُ أسۍ کران پنٛنِس MLA صٲبَس أمِس تہِ چھِ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تِکیازِ یہِ روٗد اَتھ سۭتۍ سۭتۍ پَتہٕ کہِ یہِ کٲم کٔرِو سا جلدی تہٕ بیٚیہِ ہسا شاٹ ٹایمَس منٛز یی سا کَمپلیٖٹ مےٚ کٔرِتھ. یِم چھِ أسۍ ٲسۍ واریاہ ؤریو پٮ۪ٹھ أسۍ سفر کران 10-15 ؤریو پٮ۪ٹھ خاص کر بُخاری کالنی یُس اَسہِ چھِ ژندکوٗٹُک اکھ نٮ۪صفہٕ حِصہٕ تِمن تانۍ اوس نہٕ آب واتان کینٛہہ. وۄنۍ یُس یہِ سکیٖم گٔے لانچ عرفان صٲبنہِ قیادتس منٛز تہٕ أسۍ چھِ واریاہ شُکُر گُزار. اَسہِ آو آز امیُک گوٚو اِناگریشن, امیُک آب پَکہِ اَسہِ بیٚیہِ تاکہِ یِم اَسہِ پرابلمز گٔے آسہٕ تِم گژھن سالو. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اسکیم ہماری ٹوٹی کیپیکس فائنینشیل ایئر 25 میں اپروو ہوئی تھی. یہ ہم نے لاسٹ ایئر اس کا ٹینڈر نکالا تھا اور ہم نے ریکارڈ ٹائم میں یہ اسکیم کمپلیٹ کی ہے. اس کے میجر کمپوننٹس تھے ہمارا, ہمیں نیچے میکینیکل ڈپارٹمنٹ کا ایک سم پمپ ہاؤس بنانا تھا, وہ بنایا ہم نے, اور چوکیدار کوارٹر پائی اور لینگ اینڈ فٹنگ کا کام ہم نے کیا. تو انشاءاللہ ہم نے یہ اسکیم کمپلیٹ کر دی اور آج اس کی اناگریشن ہوئی جو ہمارے آنریبل MLA مسٹر عرفان حفیظ لون صاحب نے کی. تھینک یو. اس وقت ہم یہاں پر اٹھورا میں ہے دولت پورہ. تو یہ وڈرآباد اسکیم جو ہے اس کے حوالے سے لوگوں کی ایک جینوئن ڈیمانڈ تھی. اس کا فائدہ جو ہے ہمارا جو امام باڑہ ہے اٹھورا میں, ہمارا چندکوٹ گاؤں ہے, کوہنور ہے, ملک باغ, دولت پورہ یہاں پر جو ایریا ہے, اور بھی اس کے ساتھ باقی ہیبیٹیشنس ہے, ان کو اس سے فائدہ ہوگا. میں اس کے لیے شکر الحمدللہ میں اس کے لیے یہاں پر جو ہمارے سرکار کا بھی ڈپارٹمنٹ, پورے ڈپارٹمنٹ کو, اور ہمارے جو ایگزن صاحب ہے اعجاز صاحب, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ہمارے یہاں پر انجینئر عرفان صاحب ہے AEE صاحب, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا.
और यहाँ पर मैकेनिकल से गौहर साहब है, सिद्दीक साहब है, विक्रम जी है, और हमारे जो इस पे शबीर साहब, ऋषि साहब है, इन्होंने भी इस पे मेहनत की, रिकॉर्ड टाइम पे कंप्लीट किया। और इसमें यहाँ पर जो अभी हमारे मकबूल साहब है, गुलाम अहमद साहब है, फारूक साहब है, हमारे यहाँ पर राजा साहब है चंदकूर से, अयूब साहब है, और भी बाकी हमारे फारूक साहब, सजाद साहब, बाबा साहब, जितने भी यहाँ पर जो लोग आए हैं, इन सबका शुक्रिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो स्कीम है ये कैपेक्स में है 2025 फाइनेंशियल ईयर 2025, तभी हम कॉन्ट्रैक्टर साहब का और इस एजेंसी का, और हमें जो अभी इन्होंने कहा कि हमारे AEE साहब जो है वाकई ही इसमें इन्होंने अच्छे से अच्छे रिकॉर्ड टाइम में, मेरे हिसाब से जो बाकियों ने भी फीडबैक दिया कि अच्छा काम हुआ और फास्ट काम हुआ, इसके लिए डिपार्टमेंट और ये सब लोग यहाँ पर मुबारक के मुस्तहिक है। तो आज इसमें हम और एक बात कहना चाहेंगे कि ये कैपेक्स 2015 यथ मज फंड्स तो स्कीम गई कत मज कैपेक्सस मज, तो युस यमन गामन ऑलरेडी आब चलान सह खच सह मा छन, युस ऑलरेडी क्रीडी स्कीम रीजनल सह गामन चलानी लाइक सनकूट, तथ रोज इन एडिशन यम टेल एंडस पे आब वातान कहें, यह तमन वात अम फायदे, तो इंशाल्लाह अम सह बेहतरी लूकन, तो इंशाल्लाह तुहद गस पूर ताउन। मे याद इरफान साहब यमन एग्जन साहब, एजाज साहब, यम टीम, जावेद साहब ये इंजीनियर साहब, सारे हमेशा मिलजुल के इनका अप्रोच रहता है कि हम लोगों के मसले मसाइल हल करें। यहाँ पर मैकेनिकल का कोई इशू है, मुझे याद है किस तरीके से इसमें हम मैकेनिकल वालों से भी बात, इनका कहना कहाँ पर क्या इशू है, कैसे हल करेंगे। मेरा इनके साथ तजुर्बा है, जब DDC भी था, मुझे याद है अभी जिक्र चल रही थी जो हमारा सिनड जिसे हम खुशहालपोरा कहते हैं, मुझे याद है सईद कॉलोनी ऊपर, तो उस दिन वो स्कीम थी, फिर हमने वो कैपेक्स में, तो इंशाल्लाह वो भी इक्तिदाम हो रही है। मुझे याद है जब मैकेनिकल हम सीर से उसकी पाइप पे बहुत सारे हर्डल्स आ रहे थे, तो इंशाल्लाह उनको तब से मुझे इनके साथ तजुर्बा, बीच बीच में गुस्सा भी, हम एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट्स भी करते थे। मुझे याद है पहला उसी पे मसला हुआ था, किस पे, सिनड खुशहालपोरा जिसे हम सईद कॉलोनी ऊपर कहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मुकम्मल हो रही है। उसके लिए हम और भी बाकी स्कीम से हमें इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं। इस वक्त हम स्पेसिफिक इस पे रहेंगे जो यहाँ पर इस वक्त जो हमने आज ये लोगों को महकमे ने डेडिकेट किया, वाटर सप्लाई स्कीम वुडराबाद अंडर UT कैपेक्स है। ये 2 करोड़ 43 लाख प्लस कुछ अमाउंट है इसमें, ये UT कैपेक्स 2025। तो इंशाल्लाह जो भी लोगों की जेन्युइन डिमांड्स होंगी, इंशाल्लाह हम उसको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। 1.5 साल से ज़ायद समय हमें हुआ एज UT MLA, हम कोशिश करेंगे कि जो भी, मैं एक दिन भी ऑलमोस्ट नहीं बैठा हूँ, खिदमत में रहते, बहुत से काम हुए भी, मेहनत कर रहे हैं हम सारे मिलके, बहुत अभी समय है, इंशाल्लाह बहुत कुछ करना अभी बाकी है। तो इंशाल्लाह मिलजुल के हम सारे इस पे कोशिश करेंगे कि एक नेक अमल है खिदमत खल्कुल्ला। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारे PHE वाले जो महकमा है, ये भी लोगों के जो जायज़ तवक्कात पे उन पे खरे उतर पाएंगे, मेहनत करेंगे, और इंशाल्लाह लोगों से माज़रत खा है कि ये बहुत पहले उनको डेडिकेट होनी चाहिए थी। पहली हुकूमत ये 2018 में यहाँ पर थी, कब पॉपुलर हुकूमत जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, आज हम 2026 में हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, 1 साल 1.5 साल हो गया, इंशाल्लाह आगे भी लोगों की खिदमत में रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।